ассалому алайкум бародарои азиз, шумо қарор доред дар канали Авто Душанбе. Марҳамат, видеонавори нави моро аз мошинбозори шаҳри Душанбе тамошо кунед. Лайк монданро фаромӯш накунед. Шахсоне ки меҳмонен обуна шавед, зангулаи каналро паш кунед. Сечка бачаҳо солаш 98 абиё мотори 68 газу бензин ҳуҷҷато яксола. Рамашка кожни салона потолок шабшиват карга, люк надора. Элегант элегант 291,000 пробег, авадрес консоли рукаш механика чо электропакет дора. Чанд сумака 70,000. ҳам номерои телефон кадан 985 92 0023 70,000 элегант. Toyota Cresta бачаҳо 96 сола абиё мотори девонимай, газ бензин, яксола ҳуҷҷат дора мошин. Таъмировка ҳамаш яксола. Хадавои мотори сос, ҳолати балмош. И расход трассада чандта? 10 та газ қати 75 та мегарда. Салоната 4 электропакет. Пробег шикалитош нест, коробка автомат, монитор, кондиционер надора, люк нест. Чанд сум ака? 28,000 нархиш бо савдо мешавад. Номерои телефонат барои тамос 907 52 38 83. Алиши чӣ хела Алиш? Мешавад. Алиш ҳам мешавад. Раджи бачаҳо 99 сола 1.6 прасо газу бензин ҳуҷҷато яксола. шаломаш коробка стоя. кондиционериш надора? Эй, кондиционер надора? Коробка механика 310,000 пробег, бе кондиционер, люк дор. Чанд сум а? 32,000. Номеро чанда? 966 36. Капотиш ҳам тарак накунед. Лескош пайдаги. Гиниш самида суйбаш. Куй себе амну. Дазорун сол аст раҷи бачаҳо 1.6 бензини холи ҳуҷҷато яксола. Люк надора 4 дар электропакет мултирулай 242,000 пробег, кондиционер кор мекунад, коробка механика, люк надора. хай чанд сум? 43,000 нархиш.
چیل تا گفتی نمره رو چنده؟ 907 36 36 16 36 ایش چند بود گفتی برات؟ 10,000 10,001 2000 سال نهایت دیگه کاروان داشته 45,000 99 10,000 گفتستش خیلی 99 بگیم 1616 گاز بنزین اونجا توی اصولا 45,000 میگه دو الکتراپاکت دوره 199,000 پرابیک کانسانر دوره کاروکا مکانیکه لیوک نداره هم نمره تلفن 45,000 نقش بچه Hatchback var çoğu. Davadışa yagishash gaz و بنزین اونجا دیاسولان لیوک دوره کنسانر نداره بچه‌ها شور دار پلاستویه آواز دوره 321,000 پرابیک کاروبکا مکانیکه چند سومه که؟ چند سومه؟ 30,000 bu sağda میشه هم نمره تلفن چنده؟ 939 38 38 29 حالیش نمیشه با؟ حالیشی باره هم میبینده اگه مسترجی باشه حالیشی استرجی قطعی استراجی کاروان بچه‌ها 98 ساله اوی موتورش 1.6 پلاس 16 1.16 بنزین خالی و جاتو یا سولا لطفاًش سالن یوک نداره 14 الکتراپاکت کنسانر دوره کار میکنه کاروبکا مکانیکه 407,000 پرابیک دوره چند سومه که 46,000 bu savdo میشه راسخود اترسه نه 10 تا 7-8 لیتر راسخود بعد چی نمره تا بوده 907 77 68 84